Salut. Alors pour regarder la vidéo sur les erreurs à ne pas faire sur les bulbes, précisément sur les tulipes, en langue française, suivez la vidéo du début jusqu'à la 11e minute environ. مرحبا اللي بده يتابع الفيديو عن الاغلاط اللي مش لازم نعملها على البصل او بالاحرى على التوليب، لانه انا عم بحكي عن التوليب بالذات، يتابع باللغه العربيه، يتابع الفيديو من الدقيقه ال 11 تقريبا للاخر. Bon, alors aujourd'hui on va parler des tulipes. J'ai mis quelques bulbes, ce sont les bulbes que j'ai plantés. Ce sont les anémones que j'ai plantées. Bon, là, elle a fleuri, c'était une fleur rouge, panachée de blanc, rouge panachée de blanc. Ce que je vais faire après la floraison, on la coupe, on ne la garde pas. Voilà. Et sur un pied d'anémone, on peut avoir plusieurs fleurs. J'ai eu une première fleur que j'ai coupée, et celle-là, c'est la deuxième. Je vais la couper, mais je vais la couper dans la vidéo arabe. Et il y a celle-là que j'aurai pour une semaine. J'ai des anémones qui n'ont pas encore fleuri, ceux-là, elles ont fleuri. Et là, il y a des fraisias aussi qui n'ont pas encore fleuri. Mais là, aujourd'hui, je les ai fait entrer avec celle-là. Je vais parler ça après dans la vidéo. Donc, ce sont des fraisias que j'ai depuis 4-5 ans environ. Les plus grosses m'ont donné des fleurs. Les plus petits ne m'ont pas donné des fleurs, mais des feuilles qui vont jaunir pour se reconstituer et grossir et me donner peut-être des fleurs, ou l'an prochain, ou l'an d'après. Donc, d'ici 1 an et 2 ans, j'aurai des nouveaux bébés qui vont grossir et me donner de nouvelles fleurs. C'est la nature, hein, c'est la nature, laissez faire la nature. J'avais aussi des pucerons, une dizaine de pucerons. Bon, j'ai pas pulvérisé du savon, tout simplement je les ai retirés avec la main. Ils n'étaient pas beaucoup, une dizaine, donc c'était facile. J'ai aussi mes muscaries. Bon, les muscaries, elles fleurissent en général avant les tulipes et les fraisias. Elles ont fleuri, j'ai coupé l'arbre floral et maintenant elles sont dans mon jardin pour continuer leur vie et jaunir après. Et aussi les jacinthes qui ont fleuri, et là c'est terminé, la floraison est terminée. En général, les jacinthes fleurissent les premiers. Bon, en tout cas c'est mon cas à moi, mes jacinthes fleurissent toujours avant mes tulipes. Bon, maintenant, on va passer au plus important, la tulipe. Les tulipes que j'ai. L'erreur à ne pas faire, ce que j'ai fait moi. On a des variétés tardives et des variétés précoces. Bon, il y a celle-là. Bon, puisque je ne vais pas chaque semaine au sud Liban, je vais une fois chaque 3 semaines, une fois par mois. Celle-là, bon, ceux-là, ils étaient encore tout petits. Ça fait, je les ai laissés pendant 1 mois et là, ils sont en fleurs. Je vais pas, voilà. Mais celles-là, quand je les ai ramenées avec moi à Beyrouth, elles avaient ce stade. Bon, là, j'ai 2 fleurs qui vont démarrer bientôt. Et là, maintenant, elles sont au balcon, à la lumière, une lumière très forte pour ne pas avoir l'erreur que j'ai fait ici. Ils avaient ce stade-là. Je me suis dit, bon, peut-être que je ne vais pas monter au sud Liban après 3 semaines, après 1 mois. Je vais perdre la floraison, je ne vais pas en profiter. Donc, je l'ai fait descendu. Je l'ai mis directement dans mon salon. C'est l'erreur que j'ai fait. Dans mon salon, j'ai pas de lumière et il y a toujours les rideaux fermés et la lampe ne suffit pas. Ce qu'elles ont fait, elles se sont développées et dès qu'elles ont commencé la floraison, le manque de lumière a fait avorter la fleur. Donc, pour faire entrer une tulipe, pour en profiter de sa floraison à l'intérieur, attendez que la tulipe ait ce stade-là. Celle-là, je vais la faire entrer aujourd'hui avec mes fraisias au salon parce que c'est terminé, elle ne va pas avorter. Elle a un stade déjà très avancé. Je ne sais pas si celle-là, elle va me donner des fleurs. Je ne sais pas si elle va me donner des fleurs ou une feuille. Bon, quand c'est pas un problème. Celle-là, elle ne m'a pas donné des fleurs, elle m'a donné des feuilles. C'est que le bulbe, il est un peu plus petit. Ce bulbe-là, il est plus fort, il est plus vigoureux. Donc, c'est celui qui m'a donné des fleurs. Voilà. À ce stade, on peut faire entrer les tulipes. Il n'y a aucun danger. Et on a cela.
Et ça, c'est la première. Bon, ça, j'ai acheté sur le marché. Ce ne sont pas des tulipes que j'ai depuis l'an passé. Là, on a des petits bébés que j'ai de mes anciennes tulipes. Je vais les laisser grandir. Ils vont fleurir dans 2 ou 3 ans, mais pas maintenant. Ils vont grossir, jaunir, conserver leur réserve de l'an prochain et ainsi de suite. À ce stade, je ne vais pas faire entrer mes tulipes plutôt. Je vais encore la garder pendant, disons, 3 ou 4 jours au balcon pour qu'ils en profitent de plus de lumière, de préférence de soleil, mais sur mon balcon, je n'ai pas de soleil, donc de plus de lumière. Et quand elles auront ce stade-là, quand elles auront, quand elles vont sortir jusqu'ici et commencer à avoir leur couleur rouge, parce que c'est une couleur rouge, alors je vais les faire entrer. C'est la première fois de ma vie que je vois une tulipe à 2 fleurs. Regardez, c'est une tulipe sur la même tige qui a 2 fleurs. Et là, c'est la même chose. 2 fleurs. Et là, c'est la même chose. 2 fleurs. Je ne sais pas, j'ai jamais vu cette variété-là, mais je suis content de toute façon. Voilà. Donc, la vidéo, c'était juste pour parler l'erreur de ne pas faire sur les tulipes. En général, quand on regarde un peu sur Internet, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire ça doit être un manque d'engrais ou alors un excès d'humidité. Ok, d'accord, oui, c'est vrai. Mais déjà, le sol, le terreau qui est là, c'est le même 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 qui est là. J'ai utilisé le même terreau sur tous les bulbes que j'ai fait cette année. Donc, ils ont le même engrais, le même terreau. Ils sont placés l'un à côté de l'autre dans mon jardin en plein soleil au Sud-Liban. Et vous allez voir si vous regardez la vidéo sur l'hivernage de mes plantes. C'est le titre, l'hivernage de mes plantes. Je filme un peu mes bulbes. Vous allez les voir, ils sont côte à côte. Donc, ils ont le même terreau, la même exposition et la même quantité d'eau. Donc, ce n'est pas un problème d'eau ou d'humidité ou de terreau, c'est un problème d'exposition. Elles ont été mises à l'ombre très tôt, alors elles n'ont pas fleuri, elles ont avorté. Pour faire entrer une tulipe, laissez-la vraiment s'épanouir en plein soleil avant de la mettre à l'intérieur pour en profiter de la floraison. C'est tout ce que je voulais dire et c'est l'erreur que j'ai faite. Ne faites pas cette erreur pour en profiter de votre tulipe. Et là, c'est dommage, j'ai perdu ma floraison. Ce que je vais faire maintenant, c'est retirer la fleur qui a avorté et avec le sécateur, couper la hampe florale à l'intérieur pour ne pas que ma tulipe, mon bulbe de tulipe fait ses graines, même si je sais qu'elle n'a pas été pollinisée, mais au cas où, on préfère couper la hampe florale. Alors, j'avais fait une vidéo sur l'amaryllis, l'Hypeastrum. Je l'ai planté, quand je les ai plantés, c'était en automne, à la fin de l'automne. Et je vous ai dit de ne pas arroser, on arrose une seule fois. Quand on plante l'amaryllis, on l'arrose une seule fois le jour de la plantation et on stoppe l'arrosage. Ça fait près de 4 mois que la plante est sans eau, aucune seule goutte d'eau. Et voilà, mon amaryllis a repris. Bon, il y a un petit bébé là. Je vais le laisser grandir avant de le mettre dans un pot tout seul. Bien sûr, si l'amaryllis est petit, il faut l'arroser parce qu'on a besoin qu'il fasse ses feuilles pour jaunir, pour constituer ses réserves et grossir d'année en année pour pouvoir fleurir. Un petit bulbe ne va pas fleurir, donc arrosez-la. Mais si vous avez un bulbe de ce calibre-là, alors on le plante, on l'arrose une fois, on la laisse 3 ou 4 mois sans aucune goutte d'eau, elle va démarrer la floraison. Maintenant, puisque elle m'a fait sa floraison, il n'y a plus de risque qu'elle va perdre sa floraison, donc je veux maintenant qu'elle fasse ses feuilles. Dès que je la mets au balcon, je vais l'arroser et je vais reprendre l'arrosage une fois par semaine jusqu'en
juillet environ, à la fin de juillet, j'arrête tous les arrosages pour que le bulbe se reconstitue à nouveau au savon. Celui qui veut voir la vidéo sur l'amaryllis, j'ai fait une vidéo sur l'amaryllis, il peut la regarder. Je parle de tout sur la plante. Bon, c'était juste pour montrer l'exemple de l'amaryllis. Voilà, c'est tout. اوكي اليوم بدي احكي عن التوليب، اعمل فيديو خصوصي عن التوليب، عن شغله عملتها ومش لازم تعملوها اذا بدكم التوليب تعطيكم ورد مثل ما شايفين. هلا بدي افرجيكم شوي. عندي الفريزيا كان في شويه من عليهم، كانوا شي 10، ما رشيت صابون، شلتهم بايدي وخلصت النبته منها. هلا هيدي الفريزيا انا عندي اياها من 5 سنين تقريبا، كل سنه بزرعها. الاكبر البصل الكبير حيعطينا ورد مثل هون ومثل هون. هلا عندي بعد بالجنوب بس بعد ما اعطوني ورد، بعدهم كثير صغار، ف بعد ما اعطيوا. هلا لما الفريزيا بيصير مثل كل البلبون كل البصل لما صاروا بهيدي المرحله صار في فوتهم. اليوم حفوتهم مع هيدي التوليب وحقلكم ليه. هلا الصغار يعطوني ورق ومش ورده، ما في مشكله وما في اي مشكله. حيكبروا بعد سنه او سنتين حيرجعوا يعطوني الورده تاعولتهم. هول بيبيات من الفريزيا الاميه بيصيروا يعملوا مثل بيبيات صغار. هلا عندي الاليمون كمان، هيدي عندي وحده حمراء هون قصيتها. هلا هيدي زرقاء. هلا الانيمون بين البي ما بعرف البصله تاعول الانيمون فيها تعطي عده وردات مش بس وحده، لانه هيدي الثالثه. كان عندي وحده خلصت وقصيتها، وعندي الثانيه هلا بدي قصها، ما حخليها تعمل لي بذر، ما بدي اياها تعمل لي بذر. وعندي هيدي حتفتح لي تقريبا جمعه ومن بعدها برجع بقصها. هلا هون عندي توليب بيبيات توليب كانوا من الاميات اللي عندي، زرعتهم. اكيد ما حيعطوني ورد هالسنه، شيء طبيعي بعدهم صغار. بعد شي سنتين تقريبا حيعطوني ورد، بس لازم هلا يكبروا واتركهم ينشفوا على الاخر ليكبر البصله تاعولتهم لتعطيني الورده مش السنه الجاي بس اللي بعدها. بدها تقريبا 3 سنين ل 4 سنين التوليب من هي وصغيره تكبر لتعطي ورده مثل هيدي. هلا المسكري كمان، المسكري عملوا ورده وقصيت التيج تاعولهم وهيهم بالجنوب هلا تاركهم بس ييبسوا. والجاسنت نفس الشيء. هلا الجاسنت اجمالا الجاسنت بتعطي الورده قبل التوليب، او بالاحرى عندي بالجنينه عندي الجاسنت دائما بتعطيني الورده قبل التوليب. هلا هول بنحطهم على جنب، بدنا نحكي بس عن التوليب. هلا المشكله اللي صار عندي، الغلطه اللي انا عملتها ومش لازم تعملوها. التوليب لتعطينا الورده تاعولتها لازم تنحط تحت الشمس. هلا انا ما بطلع كثير، هول موجودين بالجنوب. هلا انا ببيروت انا ما بطلع كثير على الجنوب تقريبا بالشتاء، مره كل 3 جماع مره بالشهر. يلي عملته في فاريتي بريكوس وفاريتي تارديف. يعني بريكوس يعني بتفرغ بتعطي وردتها قبل الباقيين، وفي التارديف يلي هي بتعطي وردتها اخر شيء. التوليب عندك عده فاريتي. هيدي الفاريتي مثلا لما نزلتها من 3 جماع تقريبا، هلا هون عندي وردتين هول اللي بدهم يفرخوا لي. هلا موجوده البو برا على البلكون، ما عندي شمس بس على ضوء قوي لانه انا على البلكون ما عندي شمس. بس لما نزلت هيدا البو انا ببيروت معي من الجنوب، كانوا بهيدا الاستاد، يعني بهيدي المرحله، ومرحله بعد مش جاهزه لتنحط جوا. كان بدها بعد على جمع، كان بدها بعد جمعتين تحت الشمس لتعطيني ورده مثل هيدي. شو صار؟ انا جبتها دغري حطيتها، مع انه بزرع توليب صار لي تقريبا 7 8 سنين، بس اوكي صار عندي غلط، مش مشكله، بتعلم لتاني مره. هلا هولي دغري حطيتهم جوا بالصالون عندي اول شيء البراده، وثاني شيء ما في ضوء، واللمبه ما بكفي للتوليب تعطينا الورده تاعولتها. فاللي صار ضلت تطلع وعملت لي الورده، بس شو عملت؟ ما فرخت، ما طلعت، عفنت هي وجوا لانه ما في كثير ضوء. بس هيدي اول يوم بدي فوتها، نزلتها الجمعه الماضيه معي. هول الاثنين نزلتهم الجمعه الماضيه مع هيدي كمان، لانه كان الجمعه الماضيه بالجنوب. ما تركتهم برا مشان ما اعمل الغلطه اللي عملتها هون. تركتها برا، وهيدي صارت بستاد، صارت بمرحله انه خلص الورده حتطلع، شو ما عملته حتطلع، لانه بلشت
عطيتني لونها وصارت جاهزه لنفوتها. هلا اليوم هيدي حفوتها مع الفريزيا لانه صاروا بمرحله انه في فوتهم. هلا بس خلص، بعتقد عندي وحده هون صغيره بعد ما عطيتني ورده، حارجع بس خلصها هيدي التوليب ماكسيموم جمعه، الموسم الورده تاعولتها ماكسيموم جمعه. بس تخلص الورده تاعولتها طبعا حقص الورده، ما حقص الورق، ما بيقصوا الورق انتبهوا. وحارجع احطها برا على البلكون منشان الصغير اللي حدا تستفيد من الضوء وترجع تعطيني ورده. عندي هون اذا شايفين هولي بلشوا يعطوا الورده تاعولتها بس بعد ما اخذوا اللون المضبوط، لونها احمر. هيدي بدي اتركها بعد شي 3 ايام او 4 ايام برا، بدي اياها تكبر تقريبا، تطلع الورده من الاميه تقريبا هالقد وتبلش تصير كلها حمراء لارجع فوتها، لانه اذا فوتها هلا حيقل الشمس عليها ويمكن يصير فيهم مثل هولي ما يفتحوا. وهيدي اول مره بحياتي بشوف انه التوليب بيعطي، هيدي فاريتي جديده عاملينها يمكن ما بعرف، هي اول مره بحياتي بشوف انه تيج توليب بصله وحده بتعطينا وردتين. هيدي عملت لي وردتين، هيدي عملت لي هون وردتين، وحده بوحده. عندي هون كمان وحده بوحده على نفس التيج، على نفس الوحده. هي فاريتي جديده انا بحياتي مش شايف منها، بس منيح انه اشتريتها. هيدي هلا هولي هيدي السنه، هيدي اشتريتها هالسنه من السوق، ما كانوا موجودين عندي. هلا هولي في منهم كانوا موجودين عندي، هولي موجودين من عندي اصلا. هيدي موجوده عندي تبع السنه الماضيه او اللي قبلها. فمن سنه لسنه توليب حتكبر وحتعطينا الورده تاعولتها. اذا توليب صغيره ما حتعطي شيء طبيعي، اذا كانت اكبر حتعطي. هلا اذا بنروح على الانترنت شو بنلاقي مكتوب؟ انه بتحطوا لا التوليب ما عطيتنا ورده، حيقولوا لكم شغلتين. حيقولوا لكم او في كثير مي بالارض هريتوا البصله فما عطيتكم ورده، شيء طبيعي لان البصله ماتت، او ما في كثير غذاء بالارض. نسيوا يقولوا انه من الشمس، في شيء ثالث كمان وهذا اللي صار عندي. ليه؟ وانا ليه متاكد انه من الشمس ومش لا من المي لا من التراب؟ لانه على كل البصل اللي زرعتهم هالسنه هن ذاتهم الترو، التراب اللي زرعت هولي بقلبها وهولي بقلبها هن ذاتهم. يعني اذا هيدي فقيره ليه اعطتني ورده؟ اذا هي فقيره ليه اعطتني ورده؟ ليه هيدي ما اعطتني؟ يعني مش مشكله الارض ابدا. بنفس الوقت مش مشكله مي. ليه؟ لانه هول موجودين تحت الشمس عندي بالجنوب كانوا وحد بعض، يعني الشتاء اللي بدها تنزل على هي حتنزل على هي حتنزل على هي وحتنزل على هي. واذا بتشوفوا في فيديو انا عامله اسمه ليفيرناج دو مي بلانت، بعتقد الثالث او الرابع فيديو انا عملته اول ما بلشت الشانل تاعولي. اذا بتشوفوا انا مصور شوي البلب لما كانوا بالقلب الجنينه عندي، فحد بعض. يعني منا مشكله مي، اذا هيدا عندها مشكله مي يعني هيدي لازم يكون عندها مشكله مي، يعني اثنيناتهم لازم الورده تاعولتها تهتري وما تعطيني. بس مش هيدا اللي صار، يعني منا مشكله مي ولا مشكله ارض. المشكله انه ما صار عندها كثير شمس على هيدي الورده، بس هيك. لو تركتها مثلا جمعتين بعد برا ما تنصار عندي هيدي المشكله. فانتبهوا، هيدي غلطه مني، ما تعملوا الغلطه اللي عملتها. انا دائما بعمل فيديوهات عن اشياء خبره انا عملتهم وبقول عنها منشان العالم ما تعمل نفس الغلطه. هلا حاعمل بوز صغير، بدي اجيب الابياستروم الاماريليس، لانه عامل انا فيديو عن الاماريليس وبدي افرجيكم انه مثل ما قلت صار. اوكي، هيدي الاماريليس اللي زرعتها هي عطلتني ورده. لما قلت لكم تزرعوا الاماريليس بالخريف، تزرعوها بالخريف وبتسقوا مره واحده لما بتزرعوها وبتوقفوا السقايه بالمره، يعني 3 اشهر بقلب الارض بدون ولا نقطه مي، لانه اذا حطيتوا مي بقلب الاماريليس ما حتعطيكم ورده، حتعطيكم ورق. طبعا اذا البلب صغير ما حتعمل ورده، حتعمل ورق على كل الحالات. فاذا اذا البصله صغيره اسقوها ما في مشكله، خليها تكبر تعطينا ورق. لتكبر البصله ابو سنتين زمان
لترجع ساعتها تكون قادرة لتعمل لنا الوردة. بالنسبة للأماريليس ما تسقوها أبداً. هلا لأنه صار عندي الوردة ما في أي مشكلة، ما عادش خاف إنه الوردة إنه البصلة تعطيني ورق. فهلا بدي اسقيها، هلا بس بحطها برا حاسقيها، بصير اسقيها مرة بالجمعة. لا تقريبا شهر 7 يعني آخر الصيفية بوقف الماء عليها لترجع تنشف. هلا ما حاحكي فيها، يلي بده يعرف عن الأماريليس أنا عامل فيديو عن الأماريليس يحضروا.